नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल ओडिया शास्त्र को। तो बंधु मैंने आज यही भिडटी वृष राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं राहु केतुंकर असली प्रभाव आरंभ होगापी लगिलानी जहाँकि तांकर तांडव से रचेवाई लगिले। तेणु 2 अगस्ट आरंभ कर 2 डिसेम्बर पर्यंत यही जो समय रही तो आपण यही समय को साधारण समय बोली भावतु नहीं कहीं राहु आपणकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करुछंती। पूर्वर राहु शतभिषा नक्षत्र में अवस्थान करते वर्तमान से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करिसंती। तो शतभिषा नक्षत्र रु धनिष्ठा नक्षत्र को प्रवेश करने समय किछि प्रभाव आपण को देखा जदि मिलूँ जहाँकि धनिष्ठा नक्षत्र को मंगलंकर नक्षत्र बोली माना जाए। तो मंगल हेउछंती धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति। तो यहीठारे देखा दूची जे राहुंको ऊपर मंगलंकर प्रभाव पड़ापी जाऊँगी। तो राहु वर्तमान 10म घरे धनिष्ठा नक्षत्र रे क्यारियर घरे अवस्थान करिसंती। तो राहु आपणकर 10म घरे रही कौन सब प्रभाव पकेबे एवं राहु आपणकर पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि तांकर क्यों क्यों स्थान को पकाइबे क्यों क्यों भाव में फल प्रदान करेंगे तो ताहा सब किछि आज गोटे भिडियो आपण जानिबा पई पाइबे। तेणु आपण यही सब कथा गुड़ी को जमारू भी मन गढ़ा कथा बोली भावतु ना। आपणकर ग्रह मानकर गोचर हिसाब से जहाँ भी आपण को कह जाउछि सफा सफा गुटी गुटी करी विश्लेषण करी ग्रह मानकर विषय रे आलोचना करा जाउछि। तेणु वीडियो को आपण जमारू भी मन गढ़ा बा सामान्य वीडियो भावतु ना। वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब करी वीडियोटी को निहाती गोटे लाइक कर दिंतु एवं भक्ति और श्रद्धा मन कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखु। तेरे बंधु मैंने लक्ष्य रखु जितेबाला राहु आपणकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करुँच तो सेतेबेले आपणक जीवन में बहुत बड़ किसी परिवर्तन होउछि। आपणकर भाग्य उदय हो नथिला भाग्य आपणको सपोर्ट देउ नथिला ताहा मध्य आपणको देखिबा पई मिलिबो एवं आपणकर कर्म क्षेत्र में उन्नति रहिबो। आपणको किछि ना किछि शुभ फल तो देखिबा पई मिलिबो। ता सहित एही वीडियो माध्यम रे आपणको 3 रु 4टी शुभ फल विषय रे एवं सावधानता विषय रे आलोचना करा जिवो जहाको कि आपण जानिबा निहाती दरकार। आउ राहु जदि भी आपणको खराब फल प्रदान करूछंती किंबा भल फल प्रदान करूछंती तेबे तांको आहुरी मजबूत करिबा पई किछि उपाय मध्य रहिबो। तेणु जदि आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे ताहेले आपण जानि परिबे शेष रे उपाय करिकि राहु केतु को आपण उपाय करिकि बल देई पारंती जहा फल रे कि आपणको जीवन रे मध्य मजबूत परिवर्तन देखिबा पई मिलिबो। तेणु यही वीडियो को आपण कौन सामान्य वीडियो भावतु ना। जेहेतु आपण पाखक आपण आग को आखि सामना को यही वीडियोटी आज आसी तेबे यही वीडियोटी सामान्य वीडियो बोली भाभी केबे भी स्किप कर दियंतु नहीं। तो जदि आपण यही वीडियो रे जोड़ी होइकि रहउचंती शेष पर्यंत देखुचंती तेबे आपण को कौन सावधानता रखिबार अछि केउ सावधानता रखिले आपणक जीवन में परिवर्तन आसिबो एवं आपण कौन करबा उचित क्यों खुशी खबर जानिबा उचित सही सब किछि आपण जानि परिबे। तेणु आप वीडियो को अणदेखा करूँ ना अधारू छाड़ू नहीं वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु। तो देखंतु जेतेबेले राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर सारे तो धनिष्ठा नक्षत्र विषय टिके आलोचना करनवा। तो धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति रहिले मंगल मंगलंकर छाया मंगलंकर ऊर्जा राहुंको ऊपर पड़िबो। तो मंगल होउछंती धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति अधिपति सहित राहुंकर संयोग बनुछि। तो आपणक जीवन में किसी शुभ फल एवं अशुभ फल मध्य प्रदान करुछंती। तो धनिष्ठा नक्षत्र प्रतीक हेउछि डंबुरु आउ डंबुरु हेउछि ध्वनिनाद। तेणु जेहेतु वर्तमान श्रावण मास चली तो से भोलानाथंकर आशीर्वाद मध्य आपणक ऊपर पड़िबो। तो एही मासरे आपणको निश्चिंत रूप से पूरा मासरे किछि ना किछि शुभ फल आपणको देखिबा पई मिलिबो। 2 अगस्ट रु जेहेतु धनिष्ठा नक्षत्र प्रवेश कर सारे राहु 2 डिसेम्बर पर्यंत रहिबे तो किछि ना किछि प्रभाव आपणक ऊपर शुभ देखिबा पई मिलिबो। तो एबे आपणक ऊपर महादेवंकर कृपा दृष्टि वर्षा तो निश्चिंत रूप से हेबो। जेहेतु मंगल राहुंको ऊपर ऊर्जा पकाउछंती आ मंगल हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह तेणु 2 जनकर द्वितीय रे अंगारक ऊर्जा मध्य बनिबो एवं आपणकर धनिष्ठा नक्षत्र देवता हेउछंती अष्टवसु जहांकु धन आ ऊर्जार प्रतीक बोली माना जाए। तेणु त्रिशता नक्षत्र पूरा आपणकर धन संपत्ति प्रतिष्ठार कारक बोली मध्य माना जाए जहाँकि आपणक जीवन में गोटे बहुत बड़ मोड़ आसो आपणक जीवन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसो जहाँकि पूर्वर आपणकर केबे भी एमिति गोटे परिवर्तन होई नथिला
ଯାହାକି ରାହୁକେତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ରାହୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେତୁ ମଧ୍ୟ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ସେହିଦିନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳିପାରେ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ରାହୁଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ ବୋଲି ବି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ଥିଲା। ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି କରୁଥିଲେ ଡରି ଡରିକି କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଟକେଇବା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେଥିପାଇଁ ଭଟକୁଥିଲା। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ, ଜୋସ୍ ପ୍ରକାରକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ ଆସିବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋସ୍ର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୌକା ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେଠାରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ IT ସେକ୍ଟରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଲିଡର ଅଟନ୍ତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଜୋସ୍ ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ରହିବେ, ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସବୁ କାମରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ଲିଡର ଭାବିବେ। ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସହଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସାହସ ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ସେହି ଜାଗାର ଲିଡର ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯେତେବେଳେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେବେଠାରୁ ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଊର୍ଜା ଯେହେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦ୍ୟୁତି ବନୁଛି, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ତ ଆପଣ ସଫଳତା ସହିତ କରିବେ। ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ବସିବେ ନାହିଁ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଘରେ ବସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୁପଚାପ ରହିବେ ନାହିଁ। କାମ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗୃହରେ ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ରାହୁକେତୁଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁକେତୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାଉ ଏବଂ କୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଦାନା ପାଣି ଦେବା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଶୁଭ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।